bihamdi minal karomati wa hamda kamaromat al-awliya Isai Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah. Al-Faruq majlis kami tebarkan kedamaian. Al-Faruq majlis kami dalam ukhuwah persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merekat kuat di hati kami membangun negeri berharkat tinggi. Barakah karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah. Barakah karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah. Barakah karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah. Barakah karamah Syaikhul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridhallah bil barakah wal karamah
شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله.
bi'idnillah wa ridallah bilbarakah wal karamah sya'dul qadir waliyullah bisyafa'at Nabi Muhammad bi'idnillah wa ridallah barakah wal karamah sya'dul qadir waliyullah bisyafa'at Nabi Muhammad bi'idnillah wa ridallah bilbarakah wal karamah sya'dul qadir waliyullah. Kemudian Bapak Kiai Nabi Muhammad Abdul Satari, Bapak Kiai Haji Ahmad Wali, Bapak Kiai Haji Muhsin, kemudian Bapak Kiai Marfo, Bapak Kiai Haji Eman, Bapak Kiai Haji Ihsan, Bapak Kiai Haji Robi, Kiai Haji Edi, kemudian Kiai Abdul Rahim, Kiai Haji Nasruddin, Kiai Haji Fudoli, Kiai Haji Manaf, Kiai Haji Hamid Al-Fatani, Kiai Haji Ahyani, Kiai Khotib, Kiai Soleh, selanjutnya Kiai Haji Saiful Zain, kemudian selanjutnya Kiai Haji Khalid, Kiai Haji Joharuddin, Kiai Haji Buya Endang, Kiai Haji Sanwani, Kiai Haji Jazuli, Ustadz Khairil Anwar, Ustadz Hamid, Ustadz Iqbal, Ustadz Andi, Ustadz Husni, Ustadz Dayat, Ustadz Sobirin, Ustadz Fuad, Ustadz Suhendar, Ustadz Farid, selanjutnya Ustadz Sulaiman, Ustadz Imam Bogor, Ustadz Hendra, Haji Mamat, Ustadz Dumyati, Ustadz Hariri, Ustadz Subhan, Ustadz Hair, Ustadz Umar, Ustadz Arif, warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika qalbi washrah li sadri bihi wantiq lisani wujudakal azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terpanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, teriring salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terucap selamat datang para kiai, para ustadz, para jamaah Al-Faruq yang senantiasa hadir dalam acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salawat mengawali acara. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tawassul atau arwah jamaah yang akan disampaikan oleh Bapak
Bapak Kiai Marfu. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Marfu disilahkan. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يضرب ذوما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بأنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وشاء الله من الآمنين جزا الله أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم شهر الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, ulah fokus karena kolong maka bagian deh. Kebiasaan di bulan nangtung sekaya baik. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Cemungut. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rahmanir rahim. Ala awliya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah. Kurang soal waktu itu mengadak ini. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu habil qulub wa nahnu la dzakirna syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah wal karamah. Ayo sebagai bagikan kolomna. Abdul Qadir waliyullah bisyafa'at Nabi Muhammad bi'idhnillah wa ridhallah bibarakah wal karamah. Syaikhul Qadir waliyullah bisyafa'at Nabi Muhammad bi'idhnillah wa ridhallah bibarakah wal karamah. Syaikhul Qadir waliyullah bisyafa'at Nabi Muhammad bi'idhnillah wa ridhallah. Alhamdulillah. Gusti pribadi sing dihormati guru urang sadaya abdi sakeluarga apunten ka para jamaah nyuwunkeun ikhlas ridhona nyuwunkeun doana abdi panginten pada terang kirang damang tapi alhamdulillah terus ingat kurang doakeun mudah-mudahan abdi sing disehat walafiatkeun ya Allah sing disehat walafiatkeun jasmani sareng rohaniana supaya tetap bisa abdi. Bapak Bunyamin.
jaga akidah kita, tentunya juga jaga keamanan. Himbauan pemerintah pusat maupun kabupaten untuk menggalakkan kembali kaitan dengan sistem keamanan lingkungan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tentunya senantiasa ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling di wilayah masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kesalahan ataupun tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Saudi untuk masukkan ke layar, tadi ya, masukkan ke layar video dari HP. Bagi para kiai, para ustadz dan berikut jamaah itu tidak harus ini, tapi giliran masing-masing untuk bisa bertabaruk ataupun ngalap barokah ini oleh-oleh dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta Syekh Ma'ruf, Syekh Siri Sapoti dan Syekh Junaidi. Islam yang di sana sambil dicium mohon hajat dalam hati, tapi kita bergilir tidak usah lama-lama, diusahakan punya wudhu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir waliullah, ibadallah, rijalullah, habibuna Sang Sultanul Aulia, wali agung yang ilmunya menyinari dunia Islam hingga hari ini. Beliau dikenal sebagai ulama besar, mursyid sufi dan pendiri tarekat Qadiriyah. Makamnya di Baghdad menjadi salah satu destinasi ziarah paling dihormati di dunia. Beliau lahir di kota kecil bernama Jailan, sebuah wilayah kuno yang dulunya berada di bawah kekuasaan Turkmenistan, kini termasuk wilayah Iran. Nama lengkapnya yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Musa Al-Jailani Al-Hasani Wal-Husaini, lahir tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561 Hijriah di Baghdad dalam usia 91 tahun. Sejak bayi karomahnya telah tampak. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil tidak pernah mau menyusu di siang hari selama bulan Ramadan, tanda awal keberkahan yang kelak menerangi jalan umat. Di usia muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Baghdad, pusat ilmu dunia saat itu. Ia belajar dari para ulama besar, tidak dikenal sebagai tokoh tasawuf, ahli fikih dan pendidik sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar guru, ia adalah pelita hati yang ajarannya terus hidup hingga hari ini. Zikir, tawadhu, la ilaha
Sallallahu
Panitia, laki-laki perempuan. Ahmad Iwan. Panitia Ahmad Iwan segera ke dapur. Gerak-gerak, ambil makanan buat jamaah. Ya Habib, salam alaika, Masih keliling.
يا نبي سلام عليك يا رسول siap bil barakah wal karamah syahadul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad Satu, Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Nabi Muhammad SAW. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Doain semuanya ya biar habis selamat, biar Fi jannatin 'aliyah. beserta doa-doa semua jamaah jadi asik semuanya ya. Kutufuha daniyatun kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha.
Dari Bogor biar tekor yang penting sohor. Jadi macam-macam ada Taipei, ada Cina. Oh ya, ini Papua Nugini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda bihaqqin illa iyyah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat yang sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita doakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kesehatan beliau, guru kita yang mulia, murabbi ruhina, abinal kiram, Bapak Kiai Haji Saiful Anwar Abi Faruk beserta keluarga besar beliau yang alhamdulillah pada malam hari ini dengan penuh cinta, dengan penuh sayang kepada kita para murid-muridnya, perjalanan yang sangat luar biasa di tengah-tengah penderitaan sakit beliau yang harus didorong dengan kursi roda dari tanah air sampai negeri Baghdad nun jauh di sana,
Satu demi satu beliau mengingat wajah murid-muridnya, lisannya basah untuk mendoakan santri-santrinya. Bahkan sebagai tanda al-bayyinah, pembuktian bahwa beliau betul-betul ke Baghdad. Saya tadi melihat videonya bagaimana guru kita diberikan sehelai daripada kiswah yang menempel di dinding makbarah, ditarik oleh yang menjaga, langsung diselendangkan kepada tengkuk guru kita, dan di dalamnya dibungkus mushaf Al-Quran yang dijaga, dipelihara oleh penunggu makbarah, entah dan bagaimana, kemudian dihadiahkan kepada guru kita yang mulia. Dan guru kita tidak ingin merasakan keberkahan itu untuk diri beliau semata-mata, tapi dalam keadaan kurang sehat beliau menyempatkan menyambut kita semua dengan warna-warni yang menyenangkan dan mencium daripada kiswah yang mendamaikan. Mudah-mudahan perjuangan guru kita Abi Kiai Saiful Anwar Al-Faruq dan kita sebagai murid-muridnya senantiasa dijaga, ditautkan hati kita sampai kelak nanti kita kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati segenap para alimil ulama, para guru, para kiai yang pada malam hari ini sangat istimewa. Kita hadir bersama orang-orang soleh, sebuah tanda-tanda bahagia, kata Nabi. Mendapat petunjuk orang-orang yang hidupnya berbalut dengan nikmat Allah. Satu, para nabi. Kedua, para sahabat. Ketiga, orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk agama Allah. Ini yang keempat, orang-orang soleh. Kalau kita nggak bisa jadi nabi, udah pasti. Kita juga nggak mungkin jadi sahabat. Ya, memang tidak masanya. Tapi kita jadi syuhada. Tapi hari ini nggak ada perang agama. إنكم
Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum beranjak kepada tausiah agama yang kedua, ada pengumuman. Setelah selesai acara Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, pada malam hari ini akan berlangsung ziarah ke Banten dengan dipimpin oleh Abi Faruk. Selanjutnya kepada para jamaah tidak diperkenankan untuk mengawali ngambil gantungan buah-buahan yang ada di atas kita sebelum ada tanda petasan berbunyi. Jika petasan sudah berbunyi, maka dipersilakan untuk gaul. Terima kasih. Sebelumnya ditambahkan Pak Haji, yang khusus untuk yang di depan para ustadz dan para ulama itu buat diperuntukkan buat mereka. Jadi jamaah jangan coba-coba ngambil yang ada di podium para ustadz dan para kiai. Isi kawalan. Demikian kata Abi, yang ada di depan panggung ini diperuntukkan untuk para kiai dan para ustadz. Tidak diperkenankan untuk para jamaah ngambil yang ada di depan ini. Sama di samping bukan di depan aja, di samping para ustadz sama para di depan ibu mereka, ibu bunda. Oke, terima kasih Bi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Jazuli dari Pandeglang. Kepada yang terhormat Kiai Jazuli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting icalan seblak kap kuping maka kuping tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup limun pakai plastik, mani pelan ya, ulang ngalamun ya, ngalamun dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lada, sayur lodeh, kurang lada. Nggak jawab sih, kabeh ya, tapi kapaksa doang. Terus kan, mudah-mudahan anu ngajawab salam sadayana dipasang umur panjang, dipasang kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, rezeki anu
mandurai ieu mudah-mudahan harumna duren seharum urang santosna kuih ieu. Bener teh? Dina tema itu mah zikir hati insya Allah akan menjadi makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi duren yang kita makan tentu akan mengenyangkan perut orang, benar teh? Tapi keindahan dan luar biasanya duren, harumna luar biasa. Mudah-mudahan tos uih ti dieu sadayana hararum sengit doang sengitna duren, amin ya robbal alamin. Sebagai cinta kanjeng Rasul, cinta kana wali Allah, abi contoh besar. Ini murid kana muridu wa muhabbatuhu radhiyallahu anhu humus suhada'u fid dunya wal akhirah. Andaikan orang cinta karena kanjeng Rasul, cinta karena Tuhan Syekh Abdul Qadir, insya Allah humus suhada'u fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena naon? Cinta ka kanjeng Nabi, cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, ya teruskan toh. Ini ada ke acara recara. Nah, recara ya masalah nama ketik. Ya, insya Allah cinta, mudah-mudahan orang diaku murid kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan orang termasuk orang yang paling cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Insya Allah bahagia dunia, bahagia di akhirat. La yamutu ahadum illa ala taubatil shadiqah. Allah tidak akan mematikan orang sadayana mual di mautan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang melaksanakan tobat ke Allah anu benar-benar tobat. Insya Allah bagi orang yang merasa cinta kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, bagi orang yang menjadi muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir, insya Allah mautna mual geura di mautan sehingga orang geus benar-benar tobat ke Allah. Ya Allah, la yakhruju minad dunya illa ala subutil iman wal Islam. Tidak akan keluar dari muka bumi ini kecuali orang nu ngaranna maot mawa iman jeung Islam. Insya Allah. Ya Allah. Geus ulah barareng ngombe neuleuh kalur teh dian beget kula teh dileuleuh. Aing sedih rada ieu. Meureun ieu mah ustaz Jalek, ustaz favorit. Pan aya ustaz favorit cenah nu di dieu. Aya ustaz anu pengganjel. Ieu ulah salah satuna ustaz pengganjel. Di mana mun teu aya ustaz-ustaz favorit atuh karak pake ganjel. Benar teh? Endak ulama tapi narido. Teu ngarasa iri komode dina poe ieu mah bae dina malam ieu mah rada istimewa. Memeh ngagaul kula mah di hareupeun dia teu sadeuleuh ku kula ya. Nya, ulah digaul ya, boga kula 1 2 3 4 5. Ulah. Nah, nek kemana eta deuleuh? Nek milu gaul. Ya Allah. Subhanallah, hareupeun kula ya mah lain deui. Nya, insyaallah. Apa keistimewaan luar biasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Salah satunya di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mengadakan pengajian di satu majelis pesantren, anjeunna keur magahan anak murid-muridna. Di saat itu aya manuk anu keur kakalayangan. Sak Tuan Syekh Abdul Qadir, "Hai angin, wayahna eta manuk anu ngalayang anu keur ngaganengkeun kami di tempat pengajian. Wayahna eta manuk cina sumpungkeun huluna." Ya Allah, sumpung eta hulu naon? Hulu kadu. Hari aing ngomongkeun kadu kitu nya. Aduh. Apa ngomongkeun kadu apa kan ngomongkeun ieu ya? Dia parasa ngomongkeun ge manu. Subhanallah, ya ngomongkeun kadu. Ya Allah. Geus insyaallah lamun dina hiji pengajian rada kumaha rame ngaganggu karena pengajian, berarti awas hati-hati huluna mesti buntung ya. Nya, geus urang tenangkeun hilang. Yo orang macan model tadi. Alangkah bi sholatullah ala sapi salamullah bi muhyiddin
Komo bari tibrasare besing dicokot kula layu ujang olewe ya ala kapin sholat ala sapin salamullah bimuidin khonisna inal balwa ya Allah kamana jalan ka Jogja ka dieu ka belah wetan kamana jalan ka surga ka dieu ka pangaosan ala kapi sholatullah ala sapi salamullah bimuidin in khonisna minal balwa ya Allah kamana jalan ka Jogja ka ditu ka lebah wetan kamana jalan kana neraka ka ditu ka tempat dangdutan ala kapi tullah ala sapi salamullah bimuidin khonisna minal balwa ya Allah karena acarana masih seueur atau ieu mangan sakieu bae karena abdi teh tadi tungtungan ku doa urang ngadoa tungtungna nya urang ngadoa wabil khusus pikeun ngadoakeun abdi mudah-mudahan abdi selalu diberikan sehat umur panjang amin amin aladini Islam sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajmain amin amin alhamdulillah tahan Allahumma bi asma'ika wa bi asmi Nabi Mustafa belum ada petasan amin kuliah penyubaiduna an musadatika wa min nalasan tahan dia sudorona panitia kondisinya waqfir biya dunubana waqli hawai belum ada petasan jatina ya Allah Allahumma kafi Abdul Qadir tahan ibu-ibu Syekh Abdul Qadir Jalani wa tadi ada Qadir Jalani wa syafaati Syekh Abdul Qadir Jalani amin hormati Syekh Abdul Qadir amin barakati Syekh Abdul Qadir amin Syekh Abdul Qadir Jalani amin Allah amin amin takriwatuli amin balahi wal wabah wa tamur amin wa minal amar bisu Allahumma ya amin wa ya khaliqul jamil amal wa amin khairul jamil aqwal wa aqwal Allahumma shalli muradana muradana ibu-ibu Rabbana dolamna ampusan amin lana wa tarhamna lanakun amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi habli minal karamati wa habla kamarumatal awliya Islam muhidin Abdul Qadir al-Jailani La ilaha illallah La ilaha illallah Billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum La ilaha illallah mengantar kuat di hati kami dalam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah kupon lagi dilempar kupon door prize dilempar buat jamaah kupon door prize kupon door prize La ilaha illallah La ilaha illallah Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habisin terus. Gusti Habib. Terus. Habisin terus. Ya siapa yang dapat kupon kambing? Habib nomor 6 dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kupon kambing itu door press awas door press silakan ya, ada door press yang dapat door press silakan ke depan. Dan untuk ini jamaah yang ketinggalan HP-nya, jamaah HP ada dua nih, HP ada dua ya yang HP-nya jatuh. Habisin terus habisin jangan disain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Ini yang sah ada. Yang pertama dapatnya sama Pak Haji Saiful dari Tangerang, jauh ya, kasihan mobilnya kena bau embe, buat kita nggak apa-apa. Yang dapat kambing silakan. Yang satu lagi siapa tadi nih? Maju. Ustadz Juhri dari Cekek Melati, alhamdulillah. Dan kirinya itu Kiai Saiful. Allah hari. Kiai Saiful dapat kambing. Anu hayang mah Gusti. Itu milik Pak. Iya pakai kaya. Milik di Labuan ya. La ilaha illallah. Habisin itu masih. Habisin terus. Selagi masih ada terus. Iya, HP siapa nih? Oh iya, HP. Aku tadi salah ya. Itu. Yun. Silakan. Ayo, kita ini geus pelong bae nu mana gerak. Biarkan. Ayo Mas Arman, gerak rujuk eta nu madahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Untuk nama-nama Pak Kiai nanti dipanggil nanti ke depan. Untuk yang pertama Yun, ini penyerahan kambing door press-nya mau pilih yang mana dulu? Gitu ya. Ada cewek, Pak Kiai Saiful. ada jadu. Siap dengan Bapak Juhri, mana Bapak Juhrinya? Allah, Bapak Juhri. Bapak Juhri yang dapat kambing mana? Enggak, itu dulu Kiai Saiful dulu yang pertama. Iya, ini suruh pilih ya. Ada cewek, ada laki. Kebetulan yang cewek itu anak satu, lakinya nggak tahu yang mana itu. Yang mana? Yang coklat. Ya, jaga selamatan masing-masing. Masih ada itu ada, udah. Ini punya pakai mana Pak Juhri? Bapak Juhri mana? Bapak Juhri dia. Yang ini yang putih. Ya, ini punya Pak Kiai Saiful. Gang masjid ini masuk kamar. Ini mungkin kambing pun ini berhadiah buat kita. 10 juta pun kambingnya pengen duduk di depan. Itu di dalam kambingnya. Coba ya. Ayo terus, habisin. Ya, kambing kalau ke sini dulu. Coba naik ke panggung untuk hadiah kambing. Biar nanti kebetulan Pak Kiai Saiful katanya mau ke Sangyang Sirah untuk nyate. Tang, kadu tang.
Sisakan Kiai Saiful. Jangan sampai salah ambil. Pak Satibi, Haji Satibi, ini Kurtubi, Haji Kurtubi, sama Ustaz Hamid. Ustaz Hamid deh, mana? Punya Kiai Marfu ada? Udah. Ustaz bukan tadi kan SD cacat saya. Guys, mana Ustaz bukan? Terima kasih untuk keluarga dari Bapak RT Omar Fajar dan Pak Camat juga semuanya yang udah baru memperingati ini alhamdulillah Abi kedatangan dari Syekh dari Icitnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke rumah. Mana John? Saya ikut Syekh, sampingnya Syekh. الحين كده هو يعلمهم غلط لانه يروح هناك يسأل هناك الغزالي حيروح يتعلم غلط. ما شاء الله هدية لك قبل هدية ما شاء الله. طب انا ما اديني شاي انا بشرح له كمان. Obatin ini doain. Itu. Apa di Lari kencang. Foto lu, Pak. Ya, Apa foto dulu? Apa? Kayu kita teh. Kayu Sunan Muria kayu. Oh, Sunan Muria. Ada min Muria. Ada Ashar Sunan. Ada Muria. Ini dari apa, Pak? Anduk bisa. Ada min Ghazal. Ghazal. Garden Ghazal. هذه حطها في الشنطة. Pak itu, Pak. اربطها بحبل ولا حاجة احطها في الشحن. ايوه. لا يقدر يقدر. Apa? Foto, Pak. Kan abang kasih hadiah. Berdua dengan mungkin apa? يا ابوي اول فهموا. ايوه انا بعدين نفهمه ان شاء الله. هيقعد ما لا زيارة خفيفة بعدين لا ادي له فكره طيب عنها كده هو. بعدين نجي كمان عشان نحن في زيارة. ايوه. لا الحين خليها في وقت عشان انا واقف الحين معاه اشرح له الطريق. ما انا ما ترجم. انت ترجم انا تترجم كلامي. قول له هذا باب الكعبه هذا في الشرق. هذا شبه عشان مدخل بس واحد حبيبي. مدخل ثاني. في مدخل ثاني يقول. ما في مدخل ثاني يعني بس لا هذا من شكل جوا من شكل اساسي من جوا. بس يعرف هذا كعبه. يا غزالي كده اللي بيتعلم يتعلم غلط. هذا الحين يعتبر الباب هذا. ما نقدر. Ayo apa itu? Kayu apa? Ini periwang. Dapat ini tungkas dulu. Ini Sunan Muria juga waktu obat. Ada min mantikal Sunan Muria. Ada min wali. Ada khashab min awliya ini kayu apa? Kayu sang apa sih? Ada yang makus lah. Enteng. خفيف وكمان قوي. صلب وخفيف. الحين قول لي مولانا غزالي. Alhamdulillah katanya bangunannya bagus. اشوف انت Asyir. زليخه Bagus luar biasa. زليخه اشوف صور. Ini Abah bagaimana bisa bangunin maksudnya? Oh bisa sesuai katanya semuanya. Iya. Dari Mauna tunjuk. Ada taujih min Allah. Apa katanya? Mau lihat. هي صورت اشوف اللي صورته. Di foto. Ini bagus nanti. اسمع انا فاهمك يا ولدي حبه حبه. هذا يعتبر مدخل الباب حق الحرم تمام؟ نعم. Pintu masuk. Pintu masuk haram. فين حبي؟ Yang fotonya beliau mana? tadi. Doa.
بتمشوا ولا بدي تفهموا؟ خلاص فاهم نحن دبوا انا خلاص زياره بس يا ابويا فهموه عشان لا يغلط مع الناس. هذا بده يروح الحين في شهر 11. ايوه 11. شوف هذا قول له هذا باب الحرم. حيجوا له هنا غزالي، حيجوا له يمكن بعد كم يوم بعد ما امشي انا عشان اجراءات وما اجراءات هذا اشرح له مره. خلاص اشرح له قول له هذا باب الحرم. Ini percakapan yang luar biasa maksudnya waktu ini kayak pintu masuk ke masjid katanya hamam salam. وهنا الحجر الاسود. وهنا الركن اليماني. وهنا مقام ابراهيم. باب الكعبه الشرق. الحجر الجنب الثاني. ما شاء الله. فاهم؟ عشان عمره لا هناك مكه يصير غلط، بعدين هو يسوي كده هو يسوي كده. فهمتوا؟ هذا هيشرح له ايش طب هذه لي ولا لك؟ ما ادري والله. هذا هنا ولا هنا؟ Ini hadiah untuk siapa, Pak? Oh, untuk ini. Jazakallah. Semoga banyak kabar. Makasih banyak. Insyaallah. Kalau kamu kabar bismillah insyaallah. Insyaallah. يا ربنا ان شاء الله يديك الصحه والعافيه ويجعلك ان شاء الله من الصالحين ويوفقك ان شاء الله ويزورك مكه والمدينه وان شاء الله من الصائمين القائمين العابدين المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد. الفاتحه. والله طيب. ايوه والله مره غلط. هذا فهمنا دحين. لا هو اللي مظبوط. Ya nanti ini mengadain Muharram, kalau nggak sebelum Muharram dah rombongan Al-Faruq nanti dia ramai. Cuman kan yang emang yang paling super itu 2000 berapa? 162 orang. 2021 2022 yang berkah. Nanti dijadwalin aja. Apa nanti kon? Assalam. Berangkat lagi. Itu mana? Hai Mas Bender. Di mana? Tuh kabelnya tuh. Kabel. Hayu.